E karema, no te wiki nei I tūwhera no ai ngā tatau o te whare pāremata, ana, kua takarure atu anoa Peter Paraone o Aotearoa tuatahi ki te ana o ngā raiona. Kei tō mātou tari I te whanganui ātara ia, e tatari mai ana I tēnei wā, e toku rangatira e Peter, tēnā koe. Tēnā koe, Scotty, tēnā hoki koutou I mātakitaki mai. E hoa, kua ki atu a Chris Finlayson ki atu Horonuku me tautoko etahi atu hapu I a rātou ki te kore ka unuhia e ia te mana o taua rōpu hei kai kōkiri I te tono raupatu a Ngāpuhi. Pe he o whakaaro ki tērā whakatūpato ana? Well, horikau I ohorere ki tēnā, mai te timatanga o tēnei kaupapa. Ka puta mai, I puta mai etahi o ngā whakaaro mai, etahi o ngā hapu, ka hore rātou e tino tautoko te rōpu tūhoronuku, nā ta mea mō tona hononga ki te runanga o Ngāpuhi, tuatu tēnā ki hai etahi o ngā memo o taua pōri e hihiana ki te hakarongo, ki te kōrero tahi ki ngā hapu. Nā reira wena ta take ki tāna I a tātou te āhuatanga I tēnei rā. Nō reira e tōtara wāhi rua ana Ngāpuhi I tēnei wā nei, nei te pātai nui e taku rangatira, ai rānei ka tāia e Ngāpuhi te whakakotahi I a rātou anō. Tino māma taku haka utu ki tēnā e Scotty, kei te tai atu I a Ngāpuhi I a tāna kreme, mohe nau kei te hihiana tonu ngā hapu ki haere pēna, engari tā rātou maharahara me pēhea, tēhea te huarahi I takahiangia. Ki o whakaaro ko tēhea te huarahi hei takahi mā Ngāpuhi e te tuki ai te kreme? Well, ta mea tuatahi, ke haka ko tahi ngā kai kōrero o ia rōpu, I roto te hiahia kia anga mua te kaupapa nei. Te ahua nei, taku kitenga, taku whakaaro nohi nahe tēnei, ka hore kau ke e hihiana etahi kia tukunātu ki ngā hapu tā rātou hihia. Engari I te mutunga rā, I kitana I a rātou te whakaaro a te minita, me te whakaaro o te tribunara. Nā reira, mena ka hore rātou ngā kaiarahi o te tūhoronuku e hihiana kia kōrero tahi, he raru tātou. Nā me kōrero tāua mo te rōpū wāhine Māori toko I te ora, I te mea hei tāu I roto I ngā rā tata nei, me hui, me whakawhiti kōrero hoki te kāwanatanga ki taua rōpū, he aha koe I kōrero pēnā? Nā ta mea mai te timatanga o tēnei rōpū taino ki tēnei, mena e hihiana I a tātou o te ao Māori, kia kite atu ngā mahingia, kei ngā wāhine mai rāno e tūkahana ki te mahingia ngā mahi e pāinga mo tātou mo te iwi Māori. Nā reira, wena ta take I puta mai toku kōrero I tērā wiki, I raro te kaupapa whānau ora, tēnā pēa, ko tai ke te wā, kia tukunātu etahi o ngā pūtea, ki ngā wahine toko I te ora, tukunātu kia rātou kia kawe atu. Kia ora I tēnā whakaaro. Nā, no te tai tokerau koe taku rangatira, heha o maharatanga ki te hiko e whenua o te tau kotahi mano iwarau whitu te kau mārima? I mahi anau I roto te tari Māori I whangare I taua wā, ko te mea I tino mahara nau, I te wā I hikoi tahi rātou I runga te tiriti nunui o Hāngarei. Aha koa ka ki mai tā mātou rangatira I roto te tari Māori, kou e hare tahi I a mātou ngā kaimahi kia rātou, engari I kita nau etahi o ngā waku mātua, mai ta tari I haere tahi I te hikoi ana ki te tautoka kaupapa. Kaupapa nui nera. Nā, ai rānei ka toa te kapa o pango ki a wiwi hei tēnei rātapu e tū mai nei? Tino mārama te taku haka oti ki tēnā. Engari, kei te Wikitoria I a rātou mena, ki reiro wa toku whanaunga a nehe meuna skara. He whanaunga kōru ei nei nei. He whanaunga tēnā kia mātou I roto ngā tine. Kia hatia. Engari he Māori rātou, I kitana I a tātou, tana āhuatanga I roto te ngā whira, whena I a Aaron Smith, ko ia me TJ Perenara, me Tāwera Kerbel, mena
ko whiwhi a rātou he tūranga I runga te rōpū kia haka tūtaki te rōpū wiwi, kei Wikitoria I a tātou. Tēnā koe, Pite, mihi atu ana ki a koe, pai te kōrero ki a koe I tēnei ahi. Kia ora rā. Kia ora, Scotty. Hei kona.